প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে যেখান দিয়ে যাবে আর কি, যেমন সিমনা আমরা এখানে সুবল সিংয়ে আমরা রিসিভ করব, তারপর মোহনপুরের ওরা আপনারা দেখতে পারবেন ওই কুয়াই চৌমুনিতে তারা অপেক্ষা করছে, সেখান থেকে তারা যাবে ফটিকছড়াতে বামুটিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের যারা কর্মী সমর্থক তারা সেখানে অপেক্ষা করছে, তারা সেখান থেকে রিসিভ করবে। বরজলা বিধানসভা কেন্দ্রের লোক শালবাগান থেকে রিসিভ করবে। এভাবে প্রত্যেকটা বিধানসভায় বিশাল একটা জন উচ্ছ্বাস, জনপ্লাবন দেখা যাচ্ছে, আগ্রহ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে। থ্যাংক ইউ। যে তিনি নরক বাইক হয়তোবা লাইন হয়তোবা হেজামারাতো তাবো সুবল সিং অব্দি বরফ চাগে খাদি লামা চাগে খাদি उनका हाइके जिनि बाइक अबकेतामा बाइक रेडी जाना तम अब हंखाय जों रथ यात्रानो जों तिनि स्वागत खायनो फायो स्वागत खायो जों खहाय समनि पर्यन्त बंनो याखारि हराय अबन बागै तिनि बाइक ते टमटम ते मारुति वैन ते विभिन्न गाड़ी सिकन ते बास कतर बरक तिनि जनसभा हाय तिनि बरक आसके तैतरनाय जे तिनि रथ यात्रा वके साबो फाय मानजा फैनो र तिरे ताबुसु जरा चिन्थानो कनफार्मेशन करे जे स्टेट लीडर फैनाय नेशनली फैनाय ते विभिन्न मोर्चा स्टेट डिस्ट्रिक्ट बरक जत्त मानजा फैनाय ताबुक गाड़ी फाय तंगो जे तिनि खहायाव सफैका ताबुक गाड़ी गबर आस्ते आस्ते बरक फाय तंगो जों बंनो लामजक सफनाय बबो डिविजन फाय और तिनि और जॉइन फैका हयतोबा और मानजा फैका तिनि विभिन्न জায়গা আমচাইনি তিনি বরক और मानजाक फैजाक जेमन दागिया থেকে চাকমা থেকে এসরাই থেকে গজপাড়া বরকাথাল সুবল সিং হেজামারা নন্ডা ও যত জায়গানি বরক তিনি और मानजाक फैजाक जे रथ यात्रा तिनि रुत्सु खायजा माने सालबसु रमै खायजा तिनि अब 5 तारिखनि सिमि सुरुंखा ओंका 12 तारिख खोना एनंनाय